Hello guys, welcome sa Jerome and Resort Beach. Okay kayo ilahang lodging. Nice kader guys. Ilang pool. Tinaw kay guys, oh, murag way tubig no, tanaw. Jerome Beach Resort. Grabbing pagkatinaw sa tubig. Lipaya sa ari ako, unungan mo. Nilang lodging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stories kinsa tong gusto mag happy dire, kontak Ramon Epoy, search lang ninyo Epoy Vlog. Kinsa tong mga pasahero diya nga gusto mag-relax, kontak kargo ninyo. Mupakyaw mo na atay service bios adventure o katong gusto barato ra bao-bao abot ta. Si Epoy Vlog ra ang inyong driver. Dili guwapo pero kasaligan mag-drive mga amigo, ma'am, sir, madam. Contact me for this video. Happy Sunday.